we are generating, it is a proper request or not. So the request we are passing, that is a proper request or not for checking that we are using the filter concept. Okay, so now we move to the filter. In the filter, it is like a do filter method. Heading there, do filter. Do filter. Do ta small habo. A filter re F ta capital hoibo. Do filter method is called for every request intercepted by the filter. It is the filter equivalent to servlet service method. Next point, this method passed 3 arguments. This method passed 3 arguments. So what are these arguments? One is servlet request, servlet response. Next is filter chain. So these are the 3 methods we're using: servlet request, servlet response, and filter chain. Okay, so next point, we use the request object to obtain the information from the client. We use this request object to obtain
the information from the client such as parameter or header information. Such as parameter or header information. Next point, within the do filter method, you must decide to either invoke the next component in the filter chain or block the request. Okay, so now filter टा कौन डाकी तुमको definition टा ना डाकिनी Filter डाके आंसर सर HTML पढ़ला बेले हम स्क्रिप्ट टैग यूज करथिले जावास्क्रिप्ट हां सेटा दरकार माने ता ऊपर जानिया दरकार आओ जावास्क्रिप्ट न हले केमते हो एबे पढ़ा होची सीएसएस पढ़ा होची से बैच रे संध्या बेले अछि कहइबो छाउसी करिया को निद भी लाଗୁଛି कोन करी जान हां इच्छा होची करिया को निद भी लाଗୁଛି कोन करी जान मैं संध्या बेले भी निद लागुची बाबा ए खाइला पर निद लागुनी जो पागटा जेमति करछि खाइला पर निद लागुनी संध्या बेले उठी कि 4टा 4:30 हो गन निद लागियो आलू चो बेपार करिवा आ अब किछि रात्रि रो निद सी दीपशिका जो आलू फळ चकट दो आ करी पूरा छाणी की पूरा एते रिलायल हबो लेख बट এটা ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ତମ ନୋଟ ଏଠୁ ଦେଇ ଦଉଛି
पहर दिन लॉन्च होச்சு विंडोज 11 विंडोज 11 हम्म ताकू किए 9 दिन आगରୁ माने एते चालू लोक सब 9 दिन आगରୁ ताको वेबसाइट लीक करके आईएसओ नेकी पळे आइछ टेस्टिंग ପାଇଁ जे ଛାଡିଥିଲା ସେ लीक कर देला आईएसओ ओहो से जो भी वर्जन आसु सी हवा कथा हो हां से कहउतले विंडोज 10 जा लास्ट रखे बोली आउ डेवलप करिए तापर विंडोज 11 कले विंडोज 11 ने किछ ना खाली आपनकर तळ स्टेटस बार चेंज कर देछि मझी को जमती हमर मैक रे जमती आईओएस रे जमती मझी रे रखुची मैक ओएस रे सब ये आइकन उडा तळे जो स्टेटस बार रे ये सब मझी रे किस्टे रख देछि आउ ए जो आपन फोल्डर ओपन करचंदी तार कॉर्नर गुडा सब राउंड एज कर देछि एमती शार्प न रखी राउंड राउंड कर देछि अच्छा देखिया को लागु जमती लिनक्स को हमें पळे आसी आउ किछि नाही तादर पूरा फप्पा करछि सेटा ताठू बेटर लिनक्स पके कि आपण ता दर के क्रोम पके काम करिए हाँ सी आसियो सब लिनक्स रो सब आसियो ना माइक्रोसॉफ्ट तो कॉपी करू ये 100 रे सी आउ निजर आइडिया देई परने से खाली कॉपी कर यूआई तो टोटल कॉपी कर देला ऊपर फ्रंट एंड जति के अछि सब कॉपी कर देला आईओएस भीतर पाटा जति के अछि से तार सेही सेम जिंस खाली टिके टिके कोचिरा में करी मॉडिफाई कर दी आउ किछि ना ये हेले भलो डेवलप करछन आईओएस वाला बढ़िया डेवलप करछन पिला एते पागल प्री एक्टिवेटेड विंडोज 11 आसिला बोली ସେମାନେ କଣ କଲା ନିଜର जो जेन्युइन विंडोज पडिछि से ताकू ओवरराइड करके प्री एक्टिवेटेड पके देला सल्ला एपड तम लाइसेंस की कटिला हम्म ऑफिस रो विंडोज रे दीटा लाइसेंस की पड़ेला ସେଇଟା ପୁଣି ବାହାରି ଯିବ ଯେ ताको रिकवर करले से बा डायरेक्ट इरेज कर देउछि ताको रिकवर करले भी को ड्राइव रे मिलियो जे माने चालाकी करके सेहित पे प्री एक्टिवेटेड टाको लीक कर जेन्युइन सब कटि दियो 12:30 पूर्व हम क्लास सारिया पड़ियो 12:30 रे ठीक मोर नेट कटि जियो एमती कौन आज कौन तमर मेंटेनेंस अपग्रेडेशन करियो बोली नोटिस पठिछन तो वाईफाई वाला अले 12:30 रु 3:30 जाय नेट कटियो स्कैम चली दीपशिका क्लास करछो सी सोई ମୁଁ ଦୀପଶିକା କୁ ଦେଖି ପାରୁନି କେତେ ଦିନ ହେଲା यस सर अच्छी ଏଟା ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡାକ ଖାଲି ରଖିଦେଇ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ମୁଁ ଏଗୁଡା ପଢେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଲି ପଠେଇଦେବି सर आपन आडे पागो केमती अछि घोड़ेई रखिଛି ପୁରା मेघ उठेछि ना सबुदिन एमती पाग जाइथिला सेया भाबिकी काली घरु बाहरली कटक जिमि देखला बेलु काली एते खरा हैला माने झाळ खाली पानी भलिया गडुथा जो जगतपुर से जो विरूपा ब्रिज ना जोब्रा ब्रिज पे ठिया ए जोब्रा ब्रिज पाखरे चेकिंग कले नहीं ये जो मु जाइथिली दहीवरा खाइबोली
हाँ ସବୁ ଦୋକାନ ତ ବନ୍ଦ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆଡେ ବି ବୁଲିଦେଲି, ଭିତର ପଟେ ବି ଆମର ଯୋଉ ସତୀଚରା ଭିତର ପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିଦେଲି, ସବୁ ବନ୍ଦ। କହିଥାନ୍ତ ନା, ଆମ ଏଇ ଘର ପାଖରେ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟା ବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ନା ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଇଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲି। ଆମର ଏଇ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଦହିବରା ଦୋକାନ। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିବ, ସେ ଯୋଉ ମେନ୍ ରୋଡ, ମାନେ ତମେ ଯଦି ମେନ୍ ରୋଡରେ ଯାଇଥାନ୍ତ ପାଇଥାନ୍ତ, ହୁଁ। ତମେ ଏପଟେ କଟିଗଲ। ଏ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର କଣ ଗୋଟେ ଫେମସ ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ କଟକରେ? ହୁଁ କଣ ହୁଁ ସେ ଜାଗାର ନାଁ ଥିଲା, ଖାନନଗର। ସେ ଆଗ ସେଇଠି ହୁଏ। କଣ କହିଲେ, କଣ କହିଲେ? ଖାନନଗର। ହଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ମାନେ ଯୋଉ ଲିଙ୍କ ରୋଡ ମେନ ରୋଡ ରୁ ଗଲି ଯେତେବେଳେ, ଖାନନଗର ଲିଙ୍କ ରୋଡ ରୁ ତଳକୁ ଖସିକି ୟୁଟର୍ନ ଟା ମାରିଲି, ଟନେଲ ଭିତରେ ପଶି ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା ହେଇକି ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଖାନନଗର। ସେଇପଟେ ସିଧା ସିଧା, ହଁ ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର, ଆଗ ସେଇଠିକି ଗଲି, ତାପରେ ସେଠୁ ଆଇଲି ଜଗତପୁର। ସେଇପଟେ ସିଧା ଆସିଥିଲେ ତ ଆମ ଘର ପଡିଥାନ୍ତା। ମତେ ବି ଲାଗିଲା, ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଲା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଛି, ମତେ ବି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲି। ଓକେ, ଫିଲ୍ଟର ନୋଟ୍ ସବୁ ଏଠି ପକେଇଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ପର ଚାପ୍ଟର ଟା, ସେସନ କୁକିଜ। ୟା ପରେ କଣ ଅଛି, କୁକିଜ? ସେସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ। ହଁ ସେସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଭିତରେ ଆମେ କୁକିଜ ପଢିବା ବୋଧେ। ହଁ। ହଁ। ଓକେ, ସो ଫିଲ୍ଟର ହେଭି ଜିନିଷ ଅଛି ଏତିକି ଗୁଡା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର। ଏତେ ଜିନିଷ ହେଲା ବେଳକୁ, ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପଟଟା ମନେ ରହିଲେ ସେପଟଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଇଏ କଟି ଯାଇଛି, ଏତେ ଜିନିଷ ଦରମା ଯୋଉ ପାଇବ ସେଇଟା, ମୁଠା ହେଇଛି। ସେଇ କୋଡ ଗୁଡା ଯେତିକି ଦରକାର, ମେନ୍ କୋଡ ଗୁଡାକୁ ରଖି ଗୋଟେ ବକେଟ ଲିଷ୍ଟ ବନେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଠୁ କପି ମାରିଦେବେ ବାସ୍, ସେଇ ପ୍ଲାନ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଫିଲ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା। କଣ ୟୁଜ କରାହଉଛି, ଡେସ୍ପାଚର ମେଥଡ, ଯେମିତି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡେସ୍ପାଚର ମେଥଡ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ହୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡେସ୍ପାଚର କାମ କଣ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ ପେଜ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ କୁ ମୁଭ କରିବା, ତାକୁ କୁହାଯିବ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡେସ୍ପାଚର। ତ ସେମିତି ଆମେ ଏଠି ଡେସ୍ପାଚର ମେଥଡ ବି ୟୁଜ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମୁଭ କରିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତ ଫିଲ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଟିପିକାଲି ଓନଲି ଆପ୍ଲାଏ ଟୁ ଦ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କମିଂ डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट ରୁ ଯୋଉଟା डायरेक्टली ଆସିବ, ଫିଲ୍ଟର ସେଠି यूज of providing dispatcher element for the filter mapping. It allow the filter to be applied internal dispatches ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ପେଜ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ କୁ ଆମେ ମୁଭ କରିବା, ସେଇଟାକୁ କହିବା internal dispatches। ओके, तो dispatcher element ର ବହୁତ parameter ଅଛି, ଗୋଟେ request parameter, it indicate that filter will be applied to the request from the client। ओके, ଆମେ ଯଦି dispatcher method ରେ ଯଦି ଆମେ request pass କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର request ଆସିବ କୋଉଠି, client ଠାରୁ ଆସିବ। dispatcher method ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ include ୟୁଜ କରିବା, will invoke the filter for matching the request dispatcher include, ମାନେ କିଛି ବାହାର ଫାଇଲ କୁ ସେ include କରିବ। request dispatcher dot forward will invoke the filter for the matching of the next page, বা ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ କୁ ମୁଭ କରିବା ପାଇଁ forward ୟୁଜ କରିବା। request dispatcher dot error କଣ କରିବ, ଯଦି କିଛି ଆମର error related ବା error information ଅଛି, ତାକୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ କରିବ error pages। ओके, तो लिखो filters are typically ହେଡିଂ ଟା କଣ ଦେବି? हेडिंग से फिल्टर अंडर लिखियो, डिस्पैचर मेथड लिखो, डिस्पैचर DISPATCHER। dispatcher method, ଆଜ୍ଞା।
ये कटि जाइछि कोन कहूँ कनेक्टिंग हे परन तो लिखो dispatcher element with the request टा Dispatcher कैपिटल element. लिखियो हैला डिस्पैचर एलिमेंट पर dispatcher element with request टा रे request टा पूरा कैपिटल लिखियो एमदी request कैपिटल बोल्ड आगे आगे indicate that the filter will be applied to request from client. आगे Then next is the dispatcher element with the include डिस्पैचर एलिमेंट with the value include dispatcher element with the value include will invoke इंक्लूड इन्वोक the filter for matching फिल्टर फॉर मैचिंग এটা আমি পাস করিবা include मैचिंग रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट इंक्लूड matching request dispatcher dot include calls इंक्लूड calls ऐसे लाइन टा रे द से जो लास्ट लाइन टा एबे जोटा कहले द डिस्पैचर एलिमेंट विद द वैल्यू with the इंक्लूड value include टा capital हवा will invoke इंक्लूड टा कैपिटल वाला टोटल कैपिटल total include टा capital हवा include will invoke will invoke the filter हाँ hell तापर होची हमर next point the dispatcher element with the value forward capital the dispatcher element with the value forward the dispatcher element with the value forward will invoke the filter with the value forward will invoke the filter for matching a request dispatcher dot forward call request dispatcher dot forward माने सेटा जंती include टा लिखले समते लिखी request dispatcher dot forward call नहीं हाँ request dispatcher dot forward टा small हवा
डॉट फॉरवर्ड कॉल्स आ गया। तापर नेक्स्ट a dispatcher element with the value error. Dispatcher element with the value error indicates that with the value error indicates that indicates that the filter is applied filter is applied when an error occurs. When an error occurs. Okay, এটা হলো আমার error page. Okay, so next রে ମୁଁ next class ରେ କାଲି ତୁମକୁ ଆର practical ଟା ଦେଖେଇବି ହେଲା filter ର practical ଟା ଦେଖେଇବି ଠିକ ଅଛି ठीक है, थैंक यू सर।